في هذا الفيديو سوف تتعرفون على كيفية تصريف أفعال المجموعة الثانية إلى الماضي. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment les verbes du deuxième groupe se conjuguent-ils au passé composé. قبل أن نغوص في الأمثلة والقواعد علينا أن نتعرف على ماذا يعبر الماضي. فالماضي هنا اسمه le passé composé ويعبر على حدث وقع في الماضي وانتهى في الماضي. إذن le passé composé exprime un événement du passé et qui est terminé dans le passé. Exemple: les dinosaures ont disparu depuis très longtemps. لقد انقرضت الديناصورات منذ زمن بعيد. فالانقراض حدث في الماضي وانتهى في الماضي. Le passé composé exprime également un événement du passé dont les conséquences durent encore. يمكن أن يعبر أيضاً على حدث وقع في الماضي لا زالت عواقبه مستمرة في الحاضر. Exemple: depuis que tu manges la soupe, tu as grandi. إذن من اليوم الذي بدأت أن تحتسي فيه الحساء فقد كبرت. إذن شرب الحساء وقع في الماضي ولكن عواقبه فهي لا زالت مستمرة في الحاضر. Il peut également parfois exprimer une action qui sera réalisée dans le futur. يمكن أن يعبر في بعض الأحيان على عمل سيتم التعبير عنه في المستقبل. Exemple: attends une minute, j'ai presque fini de manger. إذن انتظر قليلا فأنا على وشك الانتهاء. قبل ذلك علينا أن نتعرف على مكونات الماضي أو le passé composé. من ماذا يتكون هذا الزمن؟ إذن le passé composé إذن هو زمن يتكون من شقين. الشق الأول فهو أحد الأفعال المساعدة avoir أو être في الحاضر، ثم نضيف عليه ماضي الفعل الذي نريد تصريفه. Alors, il faut savoir que le passé composé, c'est un temps composé de deux parties. La première partie est l'auxiliaire être ou avoir au présent, plus le participe passé du verbe concerné. Il existe deux règles très importantes. C'est que pour obtenir le participe passé d'un verbe du deuxième groupe, il suffit de remplacer IR par I, tout simplement. إذن القاعدة رقم 1 هي جدا بسيطة. لكي نحصل على ماضي الفعل أو le participe passé للفعل الذي نريد تصريفه، علينا فقط استبدال IR التي تنتهي بها جميع أفعال المجموعة الثانية ونستبدلها بI فقط. Alors, une deuxième bonne nouvelle, c'est que quasiment tous les verbes du deuxième groupe se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. ما الذي يجعل تصريف أفعال المجموعة الثانية جدا بسيطة وسهلة وسلسة، فإنها جميعها تصرف بالاستعانة بavoir فقط، لا تصرف مع الفعل المساعد être. Alors, on va voir les exemples et nous allons commencer par l'auxiliaire avoir au présent. إذن سوف نبدأ الأمثلة ونستهلها بالفعل المساعد avoir في الحاضر. On dit j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Par exemple, si on prend le verbe finir
Pour obtenir le participe passé du verbe finir, nous allons remplacer IR par I. إذا للحصول على الشق الثاني من الماضي أو le passé composé علينا فقط استبدال IR ب I pour avoir j'ai fini, tu as fini, il a fini, elle a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini, elles ont fini. وكما تلاحظون فإن fini أو ماضي فعل finir لا يتغير كيفما كان الضمير الذي يصرف معه. لماذا؟ لأننا نستعين بالفعل المساعد avoir، وحين نستعين بavoir فإننا لا نربطها بالضمير، إذن لا يتغير كيفما كان الضمير، وهذا أمر يجعل تصريف أفعال المجموعة الثانية في الماضي أو le passé composé إذن شيء جدا بسيط وسلس. هيا لنرى كيف نوظف فعل finir وهو يعني انتهى، كيف يوظف هذا الفعل في جمل. نقول J'ai fini mes devoirs de mathématiques. لقد أنهيت واجباتي في الرياضيات. أو نقول Ils ont fini leur journée de travail. لقد أنهوا يومهم في العمل. Il ne faut jamais oublier la règle qui dit que le participe passé du verbe ne s'accorde pas avec le sujet quand nous utilisons l'auxiliaire avoir. إذن فإن ماضي الفعل أو le participe passé لا يتوافق مع الضمير عندما نوظف الفعل مع الفعل المساعد avoir. إذن كما قلت سابقا فإن الفعل المساعد avoir يمنع توافق الفعل أو ماضي الفعل مع الضمير. الآن سوف نكتشف فعلا آخر وهو فعل grossir الذي يوظف أيضا مع الفعل المساعد كما قلنا avoir. Grossir veut dire prendre du poids, devenir plus gros. إذن grossir يعني يزداد وزنه. نقول j'ai grossi. إذن لاحظوا معي فإن le participe ou le passé composé عفوا يتكون من شقين، l'auxiliaire avoir في الحاضر وماضي الفعل الذي نريد تصريفه. on dit j'ai grossi. نحول IR آخر الفعل نحولها إلى I فنحصل على j'ai grossi, tu as grossi, il a grossi, elle a grossi, nous avons grossi, vous avez grossi, ils ont grossi, elles ont grossi. لاحظوا معي أن الفعل لا يتغير كيفما كان الضمير الذي يصرف معه. Employons maintenant le verbe grossir dans des phrases. سوف نستعمل الآن le verbe grossir أي ازداد وزنه في جمل. نقول Ma copine a grossi pendant le confinement. لقد ازداد وزن صديقتي خلال الحجر الصحي. Ou encore Nous avons enfin grossi grâce à ce régime. لقد ازداد وزننا أخيرا بفضل هذه الحمية الغذائية. N'oublions jamais la règle qui stipule que le participe passé ne s'accorde jamais ni en genre ni en nombre avec le sujet du verbe quand il est employé avec l'auxiliaire avoir. إذن فإن ماضي الفعل لا يتوافق مع الضمير عندما نستعمل هذا الأخير. نستعين بالفعل المساعد avoir. Découvrons maintenant le verbe investir au passé composé.
هيا لنكتشف معا فعلا جديدا وهو فعل investir. في الماضي investir يعني استثمر. نقول j'ai investi, tu as investi, il a investi, elle a investi, nous avons investi, vous avez investi, ils ont investi, elles ont investi. إذا لاحظوا معي أن ماضي الفعل لا يتغير كيفما كان الضمير، وقد حولنا فقط IR إلى I آخر le participe passé، واستعنا بالفعل المساعد avoir مصرف إلى الحاضر. إذا le passé composé زمن جدا بسيط لا يجب عليه أن يشكل لكم صعوبة بالنسبة لاستعماله، وهو أيضا زمن جدا شائع عندما نتحدث في اللغة الفرنسية. Employons maintenant le verbe investir dans des phrases. هيا لنستعمل الفعل investir في جمل. نقول Elle a investi beaucoup d'argent dans la bourse. لقد استثمرت كثيرا من الأموال في البورصة. Ou encore, les troupes ont investi le champ de bataille. يمكن أن نترجمها ب لقد اقتحم الجيش مسرح المعركة مثلا. Et on n'oublie pas que le participe passé ne s'accorde jamais ni en genre ni en nombre avec le sujet quand il est employé avec l'auxiliaire avoir. فإن عندما نستعمل الفعل المساعد avoir فإن الفعل لا يتوافق مع الضمير. Découvrons maintenant un dernier verbe, le verbe salir, qu'on emploie toujours bien évidemment avec l'auxiliaire avoir. إذن سوف نكتشف فعلنا الأخير وهو فعل salir. اتسخ الذي يستعمل دائما أو يستعين دائما بالفعل المساعد avoir. كما قلنا جميع أفعال المجموعة الثانية تستعمل أو تستعين بالفعل avoir. On dit j'ai sali, tu as sali, il a sali, elle a sali, nous avons sali, vous avez sali, ils ont sali, elles ont sali. إذا دائما فإن الفعل لا يتغير كيفما كان الضمير، ونحول فقط IR إلى I. Plaçons maintenant le verbe salir dans des phrases. هيا لنضع فعل salir اتسخ في جمل. نقول Attention, tu as sali ton pantalon. انتبه، لقد اتسخ سروالك. Ou encore, elles ont sali leur robe avec de la peinture. لقد اتسخ فستانهن بشيء من الطلاء. Toujours la même règle, le participe passé ne s'accorde jamais, je n'arrêterai jamais de le dire, ni en genre, ni en nombre avec le sujet du verbe, quand il est utilisé avec l'auxiliaire avoir. عندما نستعين بالفعل المساعد avoir فإن الفعل لا يتوافق مع الضمير. Cette leçon est désormais terminée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez jamais à me laisser vos questions en commentaire. Partagez cette vidéo avec vos amis. Activez les notifications pour recevoir toutes nos nouveautés. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. درسنا الآن قد انتهى. لا تترددوا على طرح أسئلتكم في التعاليق. شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم. فعلوا الجرس ولا تنسوا انخرطوا في القناة. إلى اللقاء.